salamat sa Department of Energy sa inyong ibang hatag karong adlaw atol sa ang National Disaster Resilience Month celebration. Regional kick-off diri sa Davao del Norte. Kami nagpasalamat sa inyong solar na mga lanterns sa gihatag, apil na niini ang radyo ug ang flashlight, no, ug mga chargers that will allow us to utilize this equipment, especially panahon sa mga katalagman. Kani usab usa ka nindot nga experience for us because we will be able to use this equipment, especially kung aduna kami mga plano nga amo kaning padaghanon, no, diri sa among probinsya. So we look forward for the partnership of with the Department of Energy pohon sa mga lain-laing LDRRMO sa probinsya sa Davao del Norte. Daghang kayong salamat and God bless. We thank the Department of Energy 11 through its regional director for this opportunity to share with you ang SIGA program of the solar lights and gadgets. And I hope the local government units na beneficiaries of this will adapt the program para ma-mainstream